Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti pupusa, nacionalno jelo iz države El Salvador. El Salvador je najmanja i najgušće naseljena država u Srednjoj Americi. Graniči se sa Gvatemalom na zapadu i Hondurasom na severu i istoku. Na jugu izlazi na Tihi okean. Glavni i najveći grad El Salvadora je San Salvador. Pupuse su u El Salvadoru proglašene nacionalnim jelom. Ima određen dan za njihovo slavlje. Obično su punjene sa jednim ili više sastojaka, koji mogu da uključuju sir, čičaron koji ćemo danas praviti, tikvicama ili prženim pasuljom. Obično ga prati curtido i salsa, a tradicionalno se jede rukama. Za curtido ili kupu salatu iseckati pola glavice kupusa. Četiri šargarepe oguliti i narendati na krupniju stranu rendeta. Jednu glavicu crnog luka oguliti i seći na trake. Preliti sa vrućom vodom i ostaviti da stoji od 10 do 15 minuta. Zatim procediti i dodati vinskog sirćeta. Jednu čašu vode. Zatim posoliti. Dodati malo sušenog origana. Promešati i staviti u frižider. Za pupusu nam je potreban i čičaron ili pržena svinjetina. Petsto grama svinjskog buta iseckati na kockice. U tiganj sipati ulje i pržiti meso dok ne dobije lepu boju.
Zatim posoliti. Kada je meso dobilo boju, pustiti da se prohladi, a za to vreme ćemo iseći jedan paradajz. Polovinu zelene paprike očistiti i iseckati. Pola glavice crnog luka također iseckati. Sve sastojke staviti u blender i sve lepo izblendati. Dodati u tiganj i kratko propržiti. Zatim dodati 100 g sira po želji. Ja sam koristio mozzarelu. Nezaobilazni deo pupusa i salsa. 2 paradajza očistiti i iseckati. Pola glavice crnog luka. Jedna kašičica belog luka. Pola zelene paprike. Posoliti i pobiberiti. Dodati origano i sve lepo izblendati. Dodati u tiganj i lagano redukovati. Sipati u činiju i ostaviti da se salsa ohladi. Za testo za popuse nam je potrebno 600 g kukuruznog brašna, 1
Zatim 700 ml hladne vode. Dodati so. Sve zamesiti dok ne dobijemo glatku masu. Testo podeliti na 8 do 10 loptica. Napraviti udubljenje, zatim staviti fil unutra i zatvoriti pupuse. Lagano ih pritiskati da dobiju pljosnati oblik. U tiganj dodati trunčicu ulja i peći pupuse od 4 do 6 minuta. Naše pupusa s chicharrón i curtido su gotove. Prijatno! Servirati i uživati u čarima pupuse. El Salvador je zemlja sa divnom hranom i brojnim impresivnim znamenitostima i prirodnim fenomenima.
Ukoliko vam se svidio ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.